environment taman iyabe hado environment na hado surrounding taman sung mo bu taman nei mo bu hado surrounding hado ma o taman te o mo hado de ina aji laga topic aro idu environment laga topic o ami ko bole monase idu scientifically ami iman idu no kobo holebi bible dibi idu environment idu ki koi bible true bible ko hai ami alop compare kurigena sabole monase Genesis chapter 2 verse 15 Genesis chapter 2 verse 15 de idu likhigena ase The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it Jade kwalaga tade sadam de Genesis chapter 2 verse 15 de lewanda yongwan ba kawanga kada ya hado Eden Bishama Anyangi Hado Namanolak China, Polak China, Hado Imina. Hado Kado Nu, Polak China, the Mobu do Pisha Namanolak China, do Bada Laylak China, Hado Kada, a Wamba Kada Adam, Lengo, Dojima Lengi. Hado environment Hado the Inam. The man Makingi, Hado the man Nay Mobu, Hado Piak Venyaklan, Hado Idu Kas Aro Yade Takakan, Habi Sok Melagana, Hawa Bani, itu get environment boy. Itu ke sabole, itu ke take care kuru bole, itu cakade kam kuri kena rakhi bole, itu iso ba, itu Adam do rakhi she bosi. Tade take care kuru bole for work and take care of it. Itu koi kena se. Aro itu environment do kinega itu important ase koi kena ida itu dunia par loi kena ai se bole do 1973 itu 5th June they start kurigena luigen aise kile itu environment do bishi important ase kurigena chani gena itu environment ki ase kole do aji amigan chana amigan khai daka hawa oxygen itu environment ase amigan bra itu kas bishi lagabo lagi itu koi thagi itu kas prahi amigan ke oxygen ti gena ase tai bra bia hawa do tai khai koi aro amigan ke phal oxygen amigan khawle tai ti itu ba aji laga tinde manukan kas pishi lagai ami ange kas to ekta kas katile do tate aro kas to lagabo lagi itu koigena ase itu ami gan janibo lagi itu kas kiman thakibo itu ba hawa pani phal thaki aji gali cho gali ami gan ba huna laga ida ami gan naga manukan itu sipai kan bi tade election di de chado korom bishoy gena tritun muri se ko ami an sop kunise itu climate change itu koi thaki itu environment biya hoi jaura itu ba bishi korom ho jese kas nai hawa phal nai biya kuri dise manu ki bishi itu do harm tu khoise manu bishi muri thake pema bishi pai thake itu environment biya hobra itu ameha laga chukra tiga muri se aro tusakan bishi muri thake inega itu hotai ameha news probably ajegali itu climate change itu do ki ase environment ameha biya kuri se kas thamadam amigan katin kena khodom kurise amigan laga papa kan brahi kati khodom kurise aro phaba amigan iro nutun lagai kena tianai aro amigan ida hotai tukan de maiga pon kuribo lage maiga pon kuribi itu do koi thake holebi use kuri thake itu kile kolebi itu maiga babi itu amigan laga mol itu bishi pia kuri itu amigan ku jagate phelai itu kitabe itu do pia no pai Kinana Pelavo in the guy Tagibo, Tag Mati Pondra Tagilevi, after 20-30 years, which the American Kundi Levi, itu Maika to pipe, itubra mold to Pia Hoche, itubra Quase. Indiga Amigan Pia Hoche, itu letra Amigan Chama Kurigana, Chui de Chola Laga, itu Amigan Itulaga Kam Kuri, Kas Amigan Kushi Katishi, Aro Panide, Panibi Amigan, Palva Ishoba Amigan, Idia, itu Genesis de Sadam de, itu ke Savole, Tade Kam Guru Bule. Tadi ekta owner, ekta malik hoy gana rakhi bole tise. Hoyle bi amigan bhabna korise, itu apni kushi ase, inega bhabna kori gana. Amigan ba biya kura. Pani de idia amigan tawai mari gana kushi mas khotom korise. Itu pani letra hoje. Kidia pani de itu insect kan, mas kan thagibo, pathor bi safa thagi, pani bi safa thagi. Hoyle bi amigan tade tawai phelai gana kidia itu pani de thaka laga itu mas aro bukhan muri khodam hobo pani letra hoje inega itu pani khaila ami janke aro itu pema hoje itu pia sok to
একটা লগতে মিলা মিলি থাকিবলে ঈশ্বৰ বা পানাইছে আমি হাঙ্গে হলে বি ইটো আমি হান কন্ট্রোল গ্রুপ পারা নাই আমি হাঙ্গে একটা মালিক কানে তো পানাইছে হলে বি আমি হান ইটো একটা মালিক হয় গেনা ইটো মালিক কিনেকা থাকিব ইটো জানা নাই আমি হান খুশি খুশি করিছে ইটোৰ পৰা হিটো আমি হাঙ্গে আৰু ইটো একটা টুক দিছে ইটো লাগা এনভায়রনমেন্ট ইটো ইম্পর্টেন্ট কিলে হয় বলে ইটো কি কোৱা আছে তো ইদা কিসিম আছে এনভায়রনমেন্ট গদল দে মানু লাগা এনভায়রনমেন্ট আছে একটাগে দুইটাগে ইতে আমি হান কোৱা লাগা হাৱা পানী ইটো আমি হান লগতে থাকা ইটো আছে এক্সাম্পল ইটা মানু লাগা এনভায়রনমেন্ট কে সাদম দে আমি লা পাচাদো ইটো লংলিং দে ৰাখিবলৈ মন নাই এক্সাম্পল আমি হান কয় লংলিং লাগা স্কুল দে ৰাখিবলৈ মন নাই পুষ্টি দে ৰাখিবলৈ মন নাই তাতে লাগা মানুহ বেছি বিয়া আছে তাতে খা লোৱা বেছি আছে আমি লা পাচাদো ডিমাপুৰ ৰাখিবলৈ মন আছে কুহিমা ৰাখিবলৈ মন আছে তাতে লাগিলে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে আমি ইয়াত ভাবনা কৰি এইটো মানুহ লাগা এনভায়ৰনমেন্ট এইটো কয় মানুহ কুতে মানুহ বিয়া থাকি তাতে পাচাখান বি এইটো খান লগতে ইনেকা হৈ যায় তাতে কিনেকা টাইপ থাকি এইটো লাগা টাইপ কিবি হৈ যায় আমি ইয়াত পুষ্টিতে ডাঙৰ হৈছে পুষ্টি লাগা লেভেল দে আমি ইয়াত ডাঙৰ হৈছে হাৱা পানী পৰা তাতে লাগা মানুহ খান কিনেকা ৰুল থাকিছে পুষ্টি লাগা ৰুল পুষ্টি লাগা আণ্ডাৰ দে একটা ককাই ফাই রেসপেক্ট করি গেনা ককাই হাঙ্গে কথা জবাব দিব নাপারি গেনা টুক করি গেনা ডাঙৰ কৰা আৰু টাউন দে খুশি খুশি ডাঙৰ পা খুশি খুশি ৰাখা এইটো এনভায়ৰনমেন্ট মানুহ লাগা এনভায়ৰনমেন্ট এইটো আছে আৰু আমি গান থাকিবলৈ পাৰা লাগা এইটো হাৱা পানী লাগা এনভায়ৰনমেন্ট বি আছে এইটো আমি গান সবটো আমি গান কন্ট্রোল কৰিলে এইটো গান সবটো একটা লেভেল দে আমি গান ৰাখিব পাৰে হলে বি আমি গান এইটো সবটো কন্ট্রোল নকৰি কেনে এনেকাই আছে কোনা সাৰি দিয়া পৰা এইটো মানুহ লাগা এনভায়ৰনমেন্ট বি আমি গান বিয়া কৰি যায় আৰু হাৱা পানী বি আমি গান প্ৰায় বিয়া হৈছে এইটো তো আপুনি বিয়া হোৱা পৰা আমি গান বিয়া হৈছে আৰু এইটো আমি প্ৰায় বিয়া কৰা পৰা এইটো এনভায়ৰনমেন্ট বি বিয়া কৰিছে এনেকাই আনি নিচুকি আৰু খৰাই আহি যায় এনেকা এইটো আমি গান এইটো কিনেকা কন্ট্রোল কৰিব আৰু এইটো এনভায়ৰনমেন্ট একদম সাফা ক্লিন এনভায়ৰনমেন্ট আমি গান বেছি লাগে itu brahi amigan hell do kau mangsu phal thakibo amigan kha laga hawa phal thakile amigan ba kha pani phal thakile hi amigan laga life te bema na hibo itu phal thakibole itu environment bishi important ase itu bra amigan ge itu ke take care koribole ishor bra amigan ge banaise Genesis chapter 1 verse 26 28 pra loigena sadam de ishor ba kinega manu banaise itu piside taiba pana ek tin de ekta hoi gena sob itu living things or non living itu kan sob panaise idia jinda thaga happy khan pra gas khan loi gena animals loi gena itu kan sob the living itu living being aro itu creature sob panaise aro itu pathor khan do non living things ase aro pani khan itu do ekta jinda noi hoile bi itu khan bi ekdam ami khan kane hi panaise itu kan mila mili itu interrelation itu amigan itu thakibole ishobha itu panaise itu majote itu laga opore apuni amigan take care koribole sabole aro itu ge phal ba amigan rakhibole pana amigan খুশি খুশি কৰাবৰা এটো এনভায়ৰনমেন্ট বিয়া হৈ যা লাগা হতাই মানু আমি খান বা হতাই নিউজ তে বিয়া খবৰ হি আমি খান শুনি থাকি Isaiah chapter 24 verse 4 and 5 Isaiah chapter 24 verse 4 5 moi idu puri ase khadok nu sap yung nang heyang a koi ma nang khadok nu nobu wong ginang ba tai nang khadok nu heyang a wangdang moi ni si nam nang khawang ngau kem meng yang a heyang a chen de anglak chingna ia leng dambu haro chenge chepu pena chun buwa khadalan a khadok nuwa nuwa sakatanam hado imina hado khadok nuwa temana hado pena chun bu chingna temana pongi de ba pe leng bu chingna langsa nuwa siye nam tambu hado imina pura letra kuri di sewas itu dunia amigan ba nechani gna thurabra amigan itu nejana bra itu bible debi itu kuasa itu environment biya pura laga itu hawa pani biya puri dise nati de mas nai idia konisina aro idia jongol de amihan ki dikhibo itu to maribo itu amihan laga bhapna de itu ahi
chokra kan amian ge itu do kile do amian la forefather brai ekta hunting thaka bra hunting bole do mari gena jongol laga mari gena khai gena tango hoa laga chak ho bra amian ki dikhibo maribo itu bra jongol de eja khotom hoi jase mane items alag panai se isu bra holibe itu item kan sob khotom hoi jai na khotom hoi amian laga manuhan do farming do ne jani khali hunting hi ase amigan itu pra amihan itu pia khotom hoa laga ko ase farming gole do nichu pali gena manuhan baro pishi pali gena aro supply kuri gena tekai gena kuri khai nichu pishi rakhi gena holibe amihan manuhan baro nepali gena manu prahi loi gena hunting kuri gena kha cha khobra itu pra amihan do khotom hi kuri dise itia bi still amihan asam bra ana kauri khai khotom hoise example murgi bi ine khai ahole bi amihan jaga de ola nai amihan ke rakha egun nai kha do bishi khai hole bi ola bole ne jani itu ke sabole ne jani amihan bijun do nerakhi gena tam bijun bi nerakhi gena khai dia itu laga nim itu ba pia hoi jalaga itu ekta ase itu kan sok to amihan aste amihan itu change kuru lagi itu kan nejani ledo amihan laga life kan bishi itu do risks ase Job chapter 2 verse 10 debi itu bose Job chapter 2 verse 10 de ia lengang aibu yen moklan yen voibu wa kawang kada lili yen a I yakma hona ia lengang aibu yen mokhe hado kada lang lili a I yakmong mai ia lengang aibu hado mona tai brahi do sok itu kan tai ba pana tai laga hat te ase hoile bi amigan pa nichu laga nishina phapana pura bra amigan itu dunia itu hoi jese poila laga bible de pura dan de 900 years 800 700 years manugan thagise itu kile thagise itu environment phal thaga bra hoile bi idia amigan ba itu environment bia pura bra idia ajigali amigan 100 years bi pungjibo na pare amigan laga life ki jani 80 90 years si pungjibo pare amigan laga time de in the situation that amigan ani dise itu long life thakibo na pare itu environment bra itu hawa pani bra amigan ki pema amigan ki tu ajigali sok khalwa de tade asam bra tade manuge pongjabole pura dan de pura chemical lagai gena ana itu hi khai ragi gena amigan ge itu environment pia ho gena khalwa pia ho jai gena itu ba amigan ge pishi harmful ase itu ba amigan long life thakibo na pare itu poila laga time de tai khan panai gena tai khan kuri gena khaise aro tade itu time de kas khan phal thakise tade ki ase sop ase itu ba tai khan pishi years pi thakibo parise hoile bi ajikali kas tamor ekta bi amigan tikhibo na paribo aro itu cd tamor ida do pusti khuli gena town hoi gena mano pishi hoi jai gena dusra thakibo na pari gena hawa pani pia hori gena factory pishi olai gena ida manu amihan do long life thakibo na pare amihan ge pishi pema kishim pema amihan ge pishi ai jai itu bra itu bible devi itu kwase amihan bai nachani gena thura bra itu dunia do pia kori dise kwase Leviticus chapter 24 verse 7 devi itu kwase whoever take a life shall surely be put to death itu kwase kun manu bra ekta life lobo itu manu do moribo tibo lagi itu kusi amihan ba pishi life pia kori gena itu ba amihan laga life pi moribo olai itu laga situation da ani di Isaiah chapter 44 verse 24 de chapter 44 verse 24 de tewa yuan ba nang yeyi ba ewa nang lengangai tewa a tewa nang tewa yuan ba khonggembu lengangai ba sahawa vang lan tamma obe tewa kadok nyuleng ewe o ada yejam itu isu ba kwalaga tewa yuan ba kawang tewa hado vang lan heyang hado kadok nyu sileng yang gi heyang tewa hado lan lengwan de ate ewe o yejam ja hangjuna I hei kawang saha kawang ami ba itu kan panadan de kun ba bi ami ge motop puranai bose tai hi do itu isu ase kun isu bi nai itu laga honor tai to ekta greater ase itu isu
tai panai dia ami han pia guri dis Isaiah 40 to the 8 numan yisenga numan yijai yongwan ba akamyinang bu khawang I khadok new kongen bu lengai I obeo jito yinyai jechima nyai khai yo hadolan se I lengyanggi numan hado yijaya I hadolan lengyanga chongto nyaya I yimo tai bra itu kan so panai se holebi itu panai se ko kena tai tupai kena tu thaganai tai laga hati ase tai panawo pare aru tai panai se itu ekta greater ase tai itu tai panai dia ge amigan khali take care kuru bole sabole hi ekta amigan laga nichu laga bagan de from de manu ekta rakhi kena sabide rakha nisina rakha khan ase amigan do owner no hoy amigan do malik no hoy holebi apni ba sabide apni laga risk ase de bole rakha ase amigan itu amigan do ekta owner nisina amigan feel kurishi amigan kushi guri nise itu ba environment do khotom gurise Psalm 24 verse 1 de itu ko ase kadok nyu heyang teu ba me ngo bu khongam bu yungwan ba ching mo na heyang teu ba me euyen nyui iman ijeng itu dunia de ki panase ki ase itu sok to isu laga ase aro tadi buhakan amigan sok tai laga hi ase bos itu environment itu dunia tai ba pana itu malik itu isu itu greater tai kadise holebi amigan ida itu dunia de thagakan amigan nejani gena aro itu bishi kushi thagabra itu prahi amigan ge kamuri ase itu prahi do amigan ge ekta dukti ase itu pra achibra amigan olop jani bolage nichu laga environment do safa rakhibo lage letra na rakhibo lage itu letra rakhabra amigan ge hawa pani piya hoise safa rakhibo try koribo nichu jaga de amigan kas lagabole try koribo chitu bishi tangor hoble laga kas no kelibi amigan itu janibo lage kit letra ase ekta jaga chama korigena itu cholai dibo lage itu kan sok to amigan safa thakibole amigan ke phal hobole laga itu laga ase itu pra itu environment amigan osore thakakan amigan chukuba dikha itu kan sok to amigan pra saigena phal rakhigena itu take care kurubole thaka amigan ase de goigena itu environment do apni pra take care nukurile amiban take care nukure itu do amigan gane itu to bishi risk ase itu ba amigan itu phal pra sabo lagi de goigena khata pra itu topic to ani dise so manoge shoba bless kuri dibi man ra rukhibo